Na assalamu alaikum watukufu kanyo dunga haruma ishen libde komora hamadi namna rahamba uskalo unufanya maksudi ya organize mpango mahususu husu dialogue ya he ina partulezi ukawa intianziani nodo kayar lahiki mtukufu secretary wa partulezi nede mtukufu watu natuk secretary general wa partulezi mwana Muhammad Abdungu jo fanya presentation ya he invite watu wa leo ngeri njaru madisa tunaye garum shukrani mbishale marhaba mwana Muhammad Abdungu une paro. مرحبا وانا سيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته watukufu mdungao ye Chaîne Libre makatiano ama ninamnavo ko ngamumjwao natuiko Mohamed Mouzawar le premier secrétaire wa parti Oulez donc walimlahiki leo tihandani shari mlahiki vanu deja c'est takriban gasina mwezi donc leo ama yo ti présentation inji sha ngamumjua abo gatsingorudi repete sha oyi mananyasi mtukufu yala harumji mtukufu wa Shezani oinde premier secrétaire wa parti Ulezi ngamjua hakuyu e parti Ulezi kawanu ndo wabale drapo ya he dialogue wa ihabili wanzishia zejani gupia re opposition re serikali alafu leo haja ili yaje tekeleze fikira za nyumeni baada ya haye dialogue isaire ndia point ya actualité wanrupia heni mrongo aba ngutovungua dialogue ngatozonesa hosoni ze declaration za howandu ko wazonesa za fikira za hao hola rone declaration abolwero izo gouverneur Munyibaraka ya Zamba izo gouverneur Abdulwahab ya Hamba izo bamana mzima iswa bwana wa PDC ya Hamba izo msidi ya Hamba izo tosha ya Hamba ngo wengi waji prononce usu ya dialogue ngatu Zamba hosonio wala marhaba ili mtukufu natuk Mohamed Mouzawar yaishie oi mwanzishimu huyu wa parti Ulezi wakondo atendea ya dialogue wala marhaba said marhaba mwana Muhammad Abdul no mwambiano kwa watukufu kanga mdungao ikarsari jaharuma débat dialogue o nyanuka mdunga we mngene shabaha yojo ya pare ya uzise sualo kao gal concerne dialogue husu imanayasi tukuf natuk. Assalamu alaikum manayasi tukuf. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Handani hushukuria wa kubali wili ujeri hadisi batima nawe namna rao na ai hawe namna pepe ya husu dialogue namna ndo renga mfua bahino rono masula haruma Chaîne Libre de Comores hu pare jeri rejiana mara abidiri hadisi ndo ilwa Comores washindu warambue ozabarini ne bana atrasulo banu haruma li swala la dialogue charlonika bien sûr comme d'habitude ou la loi tukufu dunga unge njaru malisa tunawe. Hamara saya assalamu alaikum wa Comor yani mahali kaunga mjiundao hizi kalite zanyu nyonti pia ni daraja za hanyu assalamu alaikum ndajo jua nikeka nija umanipara na minga mshukuriwa mbosho marhaba mwanlalika nijarumwa zemission zemimbari zanyu zinu nijenjeni tekeleze bandu za fikra watungeza wa Komori warambushiwa ni situation kao nge Komori leo nge ijihundu. Marhaba handani mwanayasi mtukufu bonne fête de nationale ya rango huru hatu karansiza namna je trouver discours ya mwahida ulo kao discours kao sisi réaliser Chaîne Libre de Comores rundu baka discours mbili ya Faransa kao kajalinga na Comores tu analyse namna je mwanayasi mtukufu fikana besele swala la holi jahar mu form ya heye discours timarhandani ikao Colonel Azali harmoze discours zahe kangu zifanyo hizi lugha zombili wakokaya difference donc yabo kejanishangaza namna ya haja na yelo muhimu de harmo ye fond ye hakanzambe hindini ye message hindini au kaya mimi ngamjifereshe yo bengo la swala ngajoka huja shayahu nesando kaya uhuru mwema uhuru mwanansi abunga mferesho ndengesho bashinuni boshe marahaba wandikao ritione 75 ujabasa shanaru wanokaya ranze tarehe ranze Komori lo Komor Komori wakauja wajeni wenji waanza wa envahis ramba kasa 75 ko yarungwa kulwa shayaho hunda ungwa na wahatu rungwa makula bumwenji hakaya wafuro wafu wandu wenji njone sambawe ukaya
zama za hala armaze invasion malgache wakati wabushi wakawanza waje wakadamize wakomoro waringe maesclave mitsi leme wa nikasheo washa marahaba wazazi watu wenje amadu wazazi wa ikoni mtu mtukufu ikoni wakao harmwengu ya ikoni wajivurize no watsironga maesclave yongeo ni sawa namna mkomori yako hanza ungwana karnaudi wazao ze tarehe nga sina mahajana takdiran mitsandan diwaze masimu mtsala madipatiara namna wawanilia ungwana wahe mwana mkomori hatari tsengeleye meme wakati range independence mashababi wenji ama adil wapia ikawa wawanilia ungwana wahe mkomori fasa hima mercenaire wasa wafungwa wasa wazero zao zilawa donc heno siku jaunu mihwanza ni waeshele ni tose ze juhudi zao ni waboshele maraha ni pare mwana mkomor heni mahale kaunge ya wanilie yelulu ikauri nikiwa surtout malama mtukufu tijanzara so Afrique Dakar mo discours imo heda ula kaw so sari ka surprise ila parole ya kawiyamba surtout husu session samaore husuye ila amani ya hinsi usiku hama de le 6 juillet au heni 6 juillet ye raisi urongo ye uonesa e cap namna yanzo umahao ujao namna yanzo oriente wa komori malakao au yentiahe mala au le toifa la mala yanzo yalibe yudi ndani ya bili ujofanya bilan izo yafanya harmomo kajashinda yafanya bilan parce que kajajua yafanya bilan harmomo par rapport ya axe ikao hajujua hazifanya parce que kabati reform saila ya utongeze mwana mkomori ya hisi ukayao mwaha umbirilia harmo namna fulani donc yabo yeye le jimbo kama wajamba le jimbo la hele kalima la aman ngasina mahamitsan bano en wakati le ureje donc yabo hatukao hatoboe frigo hatoa ila discours wiyo hardi hayamba ila yamba muhajana ya aman mwajana au contraire mwajana ndaha kanso shela na hii haonesa kana wanzafanya l'année de la lutte contre la corruption mini kana mwana mkomori yaona action mbenuf yonesa kana wafanya lutte contre la corruption yudi mana kakajua waka lutia abo yaitoa voilà waka commission anti-corruption ka aussi wasaya riri kiyo ku ridenoncer hokaya itolo bengo ngabondombe kana sha yewe yakabuke jaka kufanya hasirambe kana keribo yakayabo bae owajoka huja wajuja jo irengeze inje mvu abo ilo yabo symboliquement ngetiao itis ya rizime kikana erreur monumentale ya donc abot kana sikana harmonis ala la amani ilo c'est pas la première fois le lijao shaizitendo za amani malheureusement quand jorejei ngono ke discours mo hela keja kala hauteur au kala hauteur pour moi keja kala hauteur surtout dar mo les wala maore kawlo de lifasiro intégrité territoriale kawo ekaramba kanai komoringi uhuru ya wikaula de wakati ya kaurongo uhuru yambwa komori masiwamane ikaula dhimu ye diskuru yahe ikenda hafu haku harmwele swala hilo igalvanize yani tieshime heni mwana mkomori ya rambushiwa ukayai kade ardhi ya komori zozi wazine sasa hiyo heni mwana mkomori quelque soit chez citoyen shio au bengwa dobonze ikange na besoin aungo hanzo angu jifahari mwanzo renge nationalité ya Shenia Hindi ya ntuja ndahubi ya Faransa yo haki yahe yo kana ujoziro shayai ardhi wiyo ya Komori eziswazine zilazo za Komori zilakaza ujo kamala mala urajina shayai mwanadamu kaungu yensharma ardhi yo wi ngujujua ngene nafasi ya jua ya renge nationalité kaungu hutajiwa ya renge yo kana ujomzia shayai ardhi amfikiri kana ikaula dhimu ya onese hanvu haji ku kaya ardhi ya Komori yo ya Komori ibaki ya Komori donc tujue namna ujoka uenjeza shamimi harma hautimizi namna nafasiri tishia hama harma ala maore hama ngwanzo ya change strategie Huele wana mnaje parce que wakati ya korongo ya mbukaya o mruha dalu ashambuka jihadaya wala kwanza mwa Komori no bwende nyuma c'est bien bo yakaya yeye waye ha shindara mbosho wabo kaya mruha dalwa shamruka jihada
na kwanja tafsiri wa Komori ngwende kaya saye on oblige swa chamaore ka mimi nsunjia harmwe ankilea sha mimi ngamrengo namna mimi mkomori ranya mkomori watwania jokana lisalaha ngu au wanizaya wanijihu wa wanilia ikomori hamada sison tipia ngamnuka ya karna ujua lewo ye strategie ya proposewa ni azali ya ukaya na rizeho rale kio rizi yo karna ujua pourquoi parce que le problème que tu as ngara kio si maranya c'est normal yeye ataye wakati akaranya haturale kio shabanu wajuko waniliaye shesi wa shamaore si demaranya raule kio do aloneze lakile waloneze signature mimi e jukumu ya ukaya rinikiwa independence ya zisiwa zine abukada jar mwaze independence pia parce que abo e karamba ka independence atu kejatimu parce que ngaro nao kananga dependant hakuno bonze mendo hula zeno santé na zopia izo zurajina shanambo integrite uyo ya he ardhi kirkana kana ujua rikekari continue horale kio sisi maranya kana ujua urizia rikekari continue horale kio shasingaru wari hao jukumu ya ukaya warumao yensi randiso sankenzi hata leo kwa jafanya namna ya ukaya maore iji warenge maore wairende pwembili handani warenge maore warende sutu laume wakati walonzo mna riali wa maore na ireje wanuke mna riali wajafanya projet za nsamba kawaringa watu poshoni ntina ujone data hiyo shaya wafanya projet za walibi wandu ujo sepo wafanya je wadiwaza donc wadaza inga duji eleza namna je ukaya ranzi 75 hata 94 à l'ONU wafanya resolution 14 ranzi 94 hata leo kabajafanya hata resolution par rapport ya sheswa shamawa yungena fasir ça veut dire kana weze enzi zavira kwa jafanye za ladhimu harmoni swala hilo ngabo swala na la sana kwanza ninje est-ce que kabate mpede vérité buhari haruma watu kwa hamai discours mu hadaula za lashmani parce que kabo ndongo mbili kawo zo enemru lo ne matso au lo ne ankilingwele ukaya c'est la réalité ngabo ile swala la hawa mawrika wa kwa tsuanza wareje hata il faut tenir compte ngabo ila tsena ya bilukaya kartina ze mwayo ni wana ni mfaransa haruma mimi nsutani kubali harmwe sense ukaya wa maore kwa tsuanza wareje c'est faux question keti yao question ngio kaya ardhi ya Komori ardhi ya tabamina la washezani yoti ya hangu yoti zalo atijati parsa yabo ngabwandu watende waroha wahafa wasawa zalo wafu wazalo donc abukena ukiri generation fulani wajombe kana ya ardhi inura ya yinu inutia non c'est pas ça mais sabaka namjua nikene nationalité nanzao she ardhi yoti kisama partem pa yoti ya hangu donc ikawa nduambe amkubali kana wambe ngo unashatongeza hetare bidimana minone soka ya ngabo jukumu zinji za hewa ndukao warumu zisiwa ikao wajere namne kao catastrophique halafunge tiamvu hata wakati ngemkinishao mwanamngazija au mzwana au mwali ndi wakati ambakana kerika kadaka kararenge independence surtout wana kandana wasi yode ila mauvaise gestion le wana kandana wasi parce que ngado la session d'âge zentuzinu ha point d'actualité ndio kaifanya ye juma husu wa Komori est-ce que ngo wana ukarifanya ndo horinge uhuru hau ngabo rono ndo wenje waliso declare kaya ona fait trop vite renga haraka uhuru watu mimi ntsukubali ukarenge haraka mimi afikiri wakati rarenga wakati radhimurenge nesa jokabala wakati wa masimuna mtsala rikare shindiru rengo katula tujokati jiviwa l'essentiel do kare kerengo ungwana parce que pour moi au kotina thamani ungwana i problème toujours est-il yakaya et ka karti développer et ka karti katina uhuru wa timu iyo ti problème ya hoa kaurinika uhuru iyo problème ya hoa kaujere uhuru wakaujere uhuru hukweli na kubali ukaya de 1 ngabonsi kao majirani kauri wasaidia harmandongo fulani harmamiva fulani ezama hizo 75 ans après kadro shinda tartu wabimbe hata donc il y a eu mauvaise gestion
shati question ya ukaya davora hunda uhuru yo minsukubali yo excuse ritao ranzori riho uhuru wo shaya hokweli wanduka warum hata leo ikautso ne sandu kana do 1 kwa jafanya namna ya uhandisa usoni yensi de handani ya vili de suala la maore integrite ya ardhi ya maore namna waiwanilia wairende sutulaume ya wanandongo fulani na wanandongo fulani ya utengeza wa existing. Donc mimi toujours ngamrejei harmai proposition kaya bengwa 2009 président Sambi handaha proposé comité ad hoc ya wanzale suala la maore litwalilo shaya bon l'ende sans suite mambo kana harma mezi mishashi banu ngarejeyo aux Nations Unies harma ye Assemblée Générale des Nations Unies ngari parao ye serikali wa tirambi ukayarizie horale kiyo ngaru parao wa préparer namna ya ukaya wa ke resolution aux Nations Unies haruma le swala mawe heni mwanga tungenda refanya discours heni mwa rais ngutungo heni rais ya haja mtamba colonel Azala yeche shade ma rais wa bira pia heni ya harma zemimbari za Nations Unies kutamba maore sharmezi tendo kabati sisi ngaranza resolution ijoka ya clair et net wa namna zinzia za bira pia hata nobake wafanye resolution ijo laumu ijo condamner et Faransa harmoni swala hili. D'accord. Comment vous trouvez état de santé à inti hatu mama tukufu? Vous trouvez comment inti namna iliyo ba au niveau santé développement baringo trouver namna jamana tukufu? C'est la première fois inti hatu malheureusement crise yanshoha traverse crise ya fani zinji parce que randira rengo hurata leo heni periode boka crise fulani crise ya sharia crise ya politique crise ya santé ze crise okazinji sha ila lawa ila waja nyurajina malheureusement omusizoni hunu surtout arme mandaturin mahsus darmo mahamira ya musoyin ze crise zon tipia mbando hula santé politique institution zila zijivuriza wakati uzima. Donc à l'état de santé ya hensi ndio vraiment ndio catastrophique. Vous répondez quoi, ministre de l'économie ou médecin de porte-parole comme quoi le pays va mieux et akawu bise usha nyemeni bano namna kufanya bila vous tuanze mrepondez moi-même ngende. Il y a un peu de démagogie politique, il y a langue de bois, parce que vano parce que ngonishoka ya ma fonction on doit circuler on doit hazingwa liwa enti umunje imijipia ngondo mwenja bayinu je sais pas quand vous y doit kutuzijwa zenzi angizo nziani ngabo chantier zinji zifanyishi hao est-ce que être opposant ce n'est pas aussi de reconnaître que voilà ngabo zenda ngamjo hambia ukayabano hokweli ekahunambia ukaya ngabondo libo kangaranza rangalie ekonomia Komori he namna iliyo yo bona parametre mrako hivi misa ingredient kamru misa kana ivan ekonomi ngio namna je parametre ya handani mrako misa di ranya di mwana jamua ye namna ya nshio ranzibo tasi harmazi 24 heures za de kangaranza rangalie miamo sheleo kaya 2018 tika Komori harma hazi za siasa wakati ya hii dialogue ya la mamra wana haja tipara machine concurrent wahany harma izo naonesa para pora izo na enshi tionesa kaya mwana Mkomori leo ngi harma tambo kaya katushinda ya lamba hiru kado mbili usiku ngasi na mahamira ro derrière leo ngarona ukana hate kado nzima itoma kaiti kana mwana Mkomori ngushindo haidi et heureusement wayakaya ngabo secteur privé ikao ma opérateur économique ngwa palieo mbabi harmo mishahara heureusement surtout wayakaya ngabo diaspora parce que wako moralo bonze hata zefami ka ngabo mrufuka wangu fanyazi ya serikali ngwalinda umdulo bonze do yashinde ya padie ze problème ziliyo yeye wando fanyaza harmo serikali harmo janao ngowanga kwa tako yatimizi ngo autour ya à peu près 30% artoha wao do kamba kanao walivo do garantir ekonomia ya kamili zonda hawishi anga je l'impression que mwahidaula katina mbabi njema yafanya au je me trompe ngaunomba ndongo rangu ya vote wa 2016 uiona ukaongyo positif
au tout est mimi hokweli sincèrement rendu 2016 à Taleo njaparo sina ujana benga mfanyo bilan ya maendeleo parce que ikawa mndo hajana mbia kaya ngabo l'hôpital wa ho mo pour mo ka te projet l'hôpital ya kahamba kange wa ho ya Moroni tsone sakanas ngarfanya fausse route. Pourquoi? Parce que vanendo ngoti do hazempado ikado hazempado ngabo l'hôpital lo harmo ardo Komori nzuani kawo huhu wa hayo ngona référence régionale. Et pourquoi? Ikakweli rito hirumia ikakweli o muhimu desempado e problème ilo armo santé kartina politique ya santé publique kartina kabati politique définie yakaino politique ya santé publique ilonda hafu kawe mwana mkomori ngujuo kanara nzo kati ya zalo abona ramabukana dola ulo mbani hata ya jazalo yemtiti hata yemdumbe kaya heni beya yabo ngabo politique ngabo namna fulani ya lazimwa wabake prise en charge yo kait donc mimi nafikiri kana ndongo tudo kaya wandu kana waandisa projet ya l'hôpital yo dia davili ye projet namna lancé wa ikai lancé wa harmo sense okaya ngardo kufanya etage tsanu hunda sita mitskatsori sakana pourquoi tufanya etage mbili e mapesa ya hizo etage sasa ya rarengeza za l'hôpital zile abo surtout des l'hôpital za bavu no ritifanye ritende harmo projet kaonga sisiru kaya 4 étages yeha abasa bunguza fanya 4 étages et 4 étages c'est pas si évident que ça. Donc mafiki kana bana ndongo sidikawa wanunga mbao de beaux discours que kana wakati uja wakaya wando fanya réalisation joka concrète yodi handani ya vilinja paru fanya bilan ya henzi no harmo sens ya développement parce que ka ko ilingara nzori njie home nof ngari parsa ukaya ya développement Komori reje ngoni shamu fanya bilan harmo uzima wa hele taifa parce que pour moi uzima wa hele taifa vraiment pour la soif. Donc huduma ni kubaki mufanya bila harmo namna hawa ya amani lazima kai harmo le taifa parce que pour moi yode ko tsongeza wafanya maendeleo soni wafanya développement dikangabo stabilité politique dikangabo paix sociale dikayangabo unité nationale izo dezo éléments ka uzotsongeza zikaya mishinzi za utsongeza ikazi palielo auzi accompagner wa ne justice wando inde harma développement sino yo wana microchrome ikao pour moi yoti dina mna lazimu mndo inde sense le presso kama wale swala langu shama ngoli tau kutsau ulijibu c'est pas grave wa do avance kutsau jibu le swala langu ah non je suis là pour répondre imwe daula mbanongo ndeni muono kafanya haifanya ndo ngaba ukabati mwana mtukufu monsieur le secrétaire ngamina kinukaya harma maha sit mahami tsano kijajo kihiru kaya kabati angle kao wandajo juwa wa hunde motif de satisfaction tsone saba no harma ye l'hôpital avuntu hamba kana boy wa hawo ya wose pas bien shaminga mone sukana c'est dommage wakange fanywa we namna hiyo tsone saba no kaya wakati he projet ya humwenje na tsangaye umwenje wa handani ula wa kawahaja mitikatsone sakana bon mkomori hakana nza ya zanza mwenje no kajata ya tunde namno mwenje wahaja omwenje ujahizani abukeja kaya bunja kana njamba kana ko jaja mwenje ujari rumia sha ujahizani parce que ko ja respecte zenongo zaraze wakati wote bekana badize miliare zinupia zakaurumilwa mwenje unu rejokari hundo strategie nyurojina ya utsongeza rirohe haukweli harmwa shehiza et en après on doit reje harmwa de l'estage donc abukeja kaya omwa warumilwa wandu kwa jafura donc abuntina ujana bekana mwa hawo wandu kwa jauni ana wondo uni donc on reconnaît que moi daula ngabo njema fanya ouais on peut pas quand je joue ya bekana sur 4 ans sur 5 ans kabaja fanya tukanza ni kanga una mbajuta nike moi daula runote ndo ya mwana kufuna tu banu la politique yoti question ya note banu politique ukweli wandoangalia henamna wa Komori imaranya waishio décision fulani zarengeshia dina mna mrakobi misa parce que banu siasa yoti 1 + 1 = 2 alors siasa yojoka 1 + 1 = 3 ki siasa donc mitina ketia ukayari ni kenoti parce que nsomini kana
ye namne mkomori ya nshio harumwa haufu na tomaleo ngewa ukayaju ya do shilianoti ngo kaya ya fikiriwa namna ladhimu ya nshi ranzibo tasi hata masiu harumwa security ya harumwa ya mahkama harumwa unono harumwa msomo harumwa mbendu ya hula shawukati ukaya ya shiri. Donc mimi tina ujua ukweli avec sincérité ukaya ke jastaiki ni toenoti shestaiki no nisokaya em komori leo enamna enshi esajo kabala komori lansikao ekarinjia harmano za msutuni yo voti henamna ladhimu auze voti ziko birazo uro henamna ladhimu kami sure certain ukaya walonenzi leo kwa jajo wona hata deuxième tour. D'accord. Mwana Mohamed Dua bisingo na swala nzonjeza. Ni swala langu walihusu harmwe diskure mwa dawla. Mwa dawla hakaurongo ukaya ekonomi ya hiyonsi ngiyo njema parce que yensi iklasewa harumwa revenu intermédiaire le swala ndani hadi honesa tena ukaya ye politiki tena ngiyo njema esaka hanomewa vice president harumwa Union Africaine yema kaluyo yo meilingo joajibuje amjajibu kana encore une fois mwandiswari mwe la vile awe kaya yongal tusheo ye sujet ya mwando ya hele swala maori hanomewa vice président aunge vice président wa he Union Africaine ha représenter Comore chamisi yanda Comore ya diuzis ye placino iribeli ya hindi concrètement. Pourquoi? Parce que walonenzi woji fahari kadozinji ya ukaya vice-présidentiel henize chirio harmwa zinsimbali na mbaliza problem si upora ndeta signature en tant que protocole ya vice-président shayo signature protocolaire chesa jo kabala kweli ikomori rihundu plus panda mwana ben shish ye nafanye lobia harmwa Union Africaine no le swala la maore litretewa ushao yode onesa ukanabo kweli abo sasa si ngarimdindao ikange yabo bahya ngarimdindao prochaine assemblée ya Nations Unies karanzao Union Africaine kaungu jifari kange vice president ikakwelinge yabo hasababu dile taifa la Comore kati yabo hasababu ndaye shadile taifa la Comore benga lindao Union Africaine rione namna wala dhimwari accompagne harmone swala hilo parce que ngaruka kanga bonsi ikaoranzi 75 ataleo ngonda singwa risuteneo. Donc ya bonaru one namna joko fanya zelo bizarre hata noele swala lo litrete wa edo ndani harmo revenu intermédiaire. Mimi pour moi mtsongona kana c'est vraiment mkomorinda mwejelewo rijum hoji ya joshinda ya rambia ukaya henamna ye pouvoir d'achat ya yani le pocholahe lo vide ya joku beali ukaya kweli Komori ngi harmo revenu intermédiaire. Zenda anu karti Est-ce que tu dois faire jeke oui shabano harma économie anu c'est des chiffres anu chiffres il a économétrie il a tableau Excel donc on angalia on avoir harma tableau Excel yongere ngao parametri zinji mapesa ya circulo harma nsina mapesa circulo dasi diaspora et masse monétaire liquidité taux de liquidité ya mapesa liyo harma donc ils ont pi ngazi njiao harma ze parametri za fasiri le dina hilo la revenu intermédiaire auto de croissance shabanu ya la demora ngali di mwana damua ye namna yenshi ile ya justungeza ramikana oui kweli ngasi mieux classé shikanga ndora ngali namna le posho la hem Komori lilo vide imesha yahi ya luma zero ya tu ya lo harmwa superfusion ya heze ria awili ma operateur économique national Canada ma operateur économique au wo muhimu hautsongeza wastabilize ye maisha ya yansi enamna walilao enamna wasamizi wa enkomi ikaungizo repercuter harmwa chez sahani shahiranya abo tijele jari hezwajim mkubali kana sur le plan heze institutions financiers za dunia au kwa tuangalia Komori wa yeye namna nshio shaungangalio ma tableau Excel ikao yayonga ona parametres zinji ngangalio bank mapesa ya vire wa hono nda hula yalio sur place ngayo hindi hata si wa Komori sombe kana
na ndera investi se ba Komori ngam mapesa safi suna ba kadoze kama pesa ngayo sham Komori kaja poro ya shida yaona holiho atokanza njihar ma kairiro mose wandu wa parao rahakar jabu wa ya pelu ukampare ngarjo mfanya arjo mnikanisinya ni samjo kwanza mpare muzisema swala harume dialogue rahakar janji harume dialogue ngarsa harume akiba kwanza ni rahar janji harume dialogue do woni sokaya en 2000 ou transfert d'argent yafanya shamenji na hali mahabira ngapo tena irapo ka yoneso kaze banki ziresiste zifanya benefice ujo sawa répondre namnaje c'est un signe 2000 2000 kangara nzori 2020 voilà c'est ça demana kanzani demana kanshanga c'est vrai que et quand on regarde c'est là la de mon Komori au walonenzi le warumao awajukanezi maudu waangalie vraiment ye place ya he ye Mkomoro lubonze haruma ye umujtama au haruma ekonomi ya Komori parce que wandu pia wakaulinda ukaya he crise iliyo ye ekonomi zika effondre wakomori pia waliobonze wakawenshi haruma haufu na tomaya par rapport ya he zihazibo za bala na hizo shayazi transferi zenjeza parce que hena mru mwanzo ya subvene ye famille idi handani heureusement wakaya ye diaspora zika ziji constituer ya ushindazi accompagne ye miji ndo hular ka wona to holi ndo hula nazile donc yabo mimambo kana henwa rumao iladhimu hali tapiruj wastehi ye diaspora hero likao ngwai fanya oui les banques ils résistent oui parce que wakaya accompagnement tena les institutions internationales za kufanya misanda haanza watike crise ya hizi banki yote hizi banki za ya Komoriba hizi banki pia ndo haono kana wakaya wa deblock wa mapesa ya kusaidia shaya imana wakaya liquidite yinji Komori da wakaya ya diaspora watsawa wa enchar muharara hun shawa lieu sur place wa enchar harmu aman par contre ya gestion et serikali namna wa gérer est-ce que wa gérer ndo wa gérer nani harmu et côté économique minga mbokana ekaleo les conséquences qu'ils ont ressenti harmu le toif harmu anansi da wakaya zinde en fait des signes ils ont ça kana sur le plan économique et gestion ivirina pourquoi parce que ngarashelo wakati kenetija ta les première décision ya he daula moins 10% harma fonctionnaire rija harma corona harma ze décision za daula ta wenzao harma ze tax douanière harma tax mbali mbali wende waheza mimi wakati zidiso za rengo ati dénoncer pourquoi parce que tu sakana ngasi harmoanti kao si car produise chasi consommer ikaula demos des décisions za lazima zirengwane daula zi accompagner ma consommateur heni nao pia chati nongo za kazi ndiza pénaliser ma consommateur malheureusement yudina mnaza fanyishia tazi nous leo kartushinda ra gérer parce que bengo mba nduya ngiyo shaya Mkomori katushinda ya ihula donc mimi nafikiri kana ya gestion harme côté économique que jajero hena mna lazima basi ya jana mbia kaya wa débloquer wa milliard shaizo simarania kadja yaona na banu wajuka wajua fanya taratibu ya kaya hanza parce que si hamada hunu ya kaya ngabo ze compte matani la kafu ngwa verser des subventions shahula Komori wajujua mekana bon yabo ize 2 milliards loni zora kanza raniki wane nefumonete ra untu janda wabi risaidia wa Komori abo namna rifanyao ngarifanyao namna kaya ngari ya tia au harumwa ye compte de l'état halafundira bunguze ze impôt voilà waritongeza rifanya redistribution ni Mkomori hajihundu harumwa suala okay watukufuka ngabulunga au harumwa libre de Komori gamjoju anisa upara ranguda baha hanemrulo na suala la husu ye dialogue ngarejiza wondo
suala la husu dialogue ngujojo para numero ya fishi harma harma ya ekran ngamjojo para muzise mtukufu natwik mwana matwik ropara banu mahususu le dialogue ukao epartulezi mitianziani ili waonde madisi entre serikali na pouvoir serikali na pouvoir serikali na opposition waonde madisi wenda harma dialogue ngarona waba yinu wandu wenjingo ndao na no renga le swala hilo wila bakunga lelo no huja risha bolero risha opposition tena même shaka jonika nam singa bumbu ando ande supara ngar joringa appelirant ngari d'accord ok est-ce que ngawe ngani satisfait ni namna e dialogue hapa ndao no huja au moins Maraba Menji, le 29 mars, il y a un mois, ri anzia barua, ikawe barua hiyo ri anzia termo. D'accord. Salam alaikum. On peut parler, Naam, ngar hushili ya kwezi, ngaronga usina ndo bikwezi. Naam, abo secrétaire tungeza muda dola tai. Est-ce que ngawe satisfait? Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Assalamu alaikum. Allô. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ngaronga usina ndo bikwezi. Ngaronga usina ndo. Dasihunu masiwani kwezi kanzari. Ngare wishili yao. Waleo mashopo. Ngare wishili yao. Mimi tikana swala na kuanza. Tikana swala na kuanza ni mzisi mtukufu watu na tiki. Yeye nguno namna je kayale bolero. Arekulia le swala lahi dialogue. Atlabo impatulezi ndo watende wala seza ndo kuzini. Alafu ijakar jaona ya wasite au ya wasosie wengi wajusi sawa kaya baba nu bolero kidogo kibiji na banu tena ngarishini yao kana teni wakati ikumori ino na problemu ino na association ni habolero iharuma ishiwanza umahalika uze ndonga zibirao yele suala ilo ulo namna hivi wakabolero en 2001 hakabatima no wandu wakarumazi akoti fumbuni ajani constitution ya 2001 ija tena hajaba hakudia zangabosini ija ngabosini chibali na bali kanoja kanyisto arrivano shako tukare shikisi babi yezo ngo izome sona tukin zono namnaji maraba please Naam. Amadi namna hamba kaiski kama récupération ya hadisi ya dialogue ya bolero parce que ikola de même siteni partulezi matenda za habari zenu ne fait ukahini sabanzo waundrihe dialogue wetu na bolero ngewari. Oui, handani dukaya le 29 mars randishia locataire wa Beti Salama ukaya rijo imladhimu ya créer des conditions za ladhimu zonti pia hata wana wakomori wajihunde harma dialogue hakaya yensinge traverse o crise très profonde ikao kenao kiri rikubali ukaya ngari na rendera rabamba ndani au rendera ulane au strategia ukaya richampulane rand engesa yo rambe ngartao shawiri. Donc harmoye kuria hiyo ripara tena wakomori wonti pia washangirie ya demarche karjanzi ukaya wakomori wonti pia badi fulani au fulani sharamba heni mwana mkomori ngari mparao ya shangirie ya fikra ya ukayange video wakati uja wakaya wakona komori wakensi harmola tabu nzima wabane macho ena mriambe zahe wanduwashi babandani face à face henamru ya assume izo yafanya alafu andoende harma shawiri mshinzisha upanga imaudu ya komor hokaya harma ze 30 minutes randi saban ngartungovu mbua ze crise shihina jana ikao ngazi entremeleo harma le toifa la komor iko itongeze mwana mkomori wae ranya mkomori kabatu hunda mru ya mfikiri. Pourquoi? Parce que walonezi leo habo yakaya ngwajua we namna wairenga heni tasi
hundai masiyo ngwatungo fikiri namna dir joshindari bakiwa na tamaudu namna dir joshindari ri neutralize ma opposant namna shauli wakaya wa kenti wafikiri projet ya mendelosoni ya he mwanansi wanu sisi kau kartinez. Assalamu alaikum. Jomba yastamili ili mamba yastamili secrétaire ndele. Mamba yastamili secrétaire ya Kimizira. Simiranzi zo utikupe ya. Si sirtonezi ribaki harmwa sanse ukaya garanzao hawa ya karibalili wa ribazo zemfia garanzao hunde namna ukaya zalia roho. Abukawata tamrufikire mwanansi. Donc leo rijane hadi se dialogue. Mvumbua isimu yao ya Monsieur Bolero. Mimi nti harmwa guerre ya récupération de X ou Y parce que on dialogue ama deli razoni sasa kuna kana jaban tukatone sokaya ijo kirosu kwa he dialogue ulezirike kariparo parce que yo si intérêt sirita ha usilo kari riparo ribali drapo singaranza wana komor wakenti wazima. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un peu de récupération parce que quand au moins société et partout les kaudo zindasureo da wakaya ya poser le swali. Ça veut dire kana akaujuzisa hamadi namna wana wakomori wonti pia wa shangaya ni majournaliste manam sisindi au nyinyi do ulime ya hema ranya wonti pia ngari rambushi wao ne tarehe ya heye projet yo de lo muhimu. Maintenant raba garfanyo siasa mimi antukamina tuki ngamuelewa kana siasa yo hena mlungu anzo récupérer yo c'est comme ça. Donc sina besoin na bikana boloro wala kujanivumbua no mimi sina besoin nivumbua muhimu iranya mkomore hashaharambua ukaya li lindo shauri mshinzi utongeza roho harma zitabwezi eko shauri mshinzi sino sija hobangoni hasibabu de particulez haism na chukumuza d'accord arushila o na mgaushila au kwezi mtukufu ngaronga usinado. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Ngaronga usinado kwezi. Hafsa Hussein depuis Marseille. Hafsa Hussein. Marhaba ngarushili au kwezi swalla. Mimi ngamina suala la husu Mayotte. Ngasi harmwe dialogue swala rwandu kwa parao he sujet ya dialogue ya proposewa ne parti ulezi yode swala loni yobanu shakati harmwe swala Mayotte. Marhaba kwa ça. Parce que akali propose au début ya volcani. Oui il discuter banu shawandu kwa parao he swala ya dialogue. Ngwamba waringo jwa yamba kwa ari use swala kwa mwiso ka wanaja. D'accord, parce que na Tanzania usekaya le swala la Mayotte linti swala la leo sharandira za la shakaya karanzo Mayotte rejenga zo meilleur reje na singal joka deja wo kwa tuanza wa reje ekali mfano Faransa kubadali chililia esenjo joli chililia sa le consentement ya he wala ma concerne wala Mayotte akwa kana show wakati wa Faransa magoli chililio awekamba magoli chililio no wenye kwa tuanza wa reje. Est-ce que kwa na kana shua au isai wadongo jofanya swala la marhaba mwanam shatu Hafsa tari shukri yao marhaba menjili swala muhimu ya kau haluzi sawa tout à fait hamadi namna rausi sawa ouais swala muhimu en tout cas ngari shukuri yao hema stay ya tukadodo jua warenga nafasi ya uriuzi sa swala rambikana kartu lirenga au kartu lijibu oui ngamkubali ukaya jokiri maudu Runde victoire Faransa yaonekana katina solution nge video yali chilili mimi natuki wala secrétaire le swala la he wala shatu Hafsa talika clair ekali we Faransa hakubalia ya puli yale jize Mayotte alors kwa maure wa kwa twant est-ce que c'est possible katelewa le swala la bien sûr que c'est possible tidwaza kana harimo kutuzi wananyasa wanzuani wandaweza drapo kwa mwanzo kwa Faransa wai haonekana no zikondiso kana ujua ya wafanya donc kena emana na wa maore hawa na nyasi wa komori wanshio harmashe swa maore kwanza ni claire namna hiyo walembele yabo davokana ngo in Faransa nge yabo sasa jukaya kati yabo yabo kwa jukana shua de 1 de 2 amridinzo ne sendo kana bano ikeja ukayanga bafanyi hao mathalani nartorenga
ngawafanyao inorambao referendum ama swala maore kana ujo fanyisha harma she swala harma mbili ya he territoire ya maore ya Komore ge obligé ike harma hizi siwazo zine. Est-ce que nywa Komore nyontipi ya mkubali maore integre wa harma she siwa harma ardhi ya Komore kama jakubali abo son tipi ya ni mungu jo ndajibu kama kanano sisi kartwa tsaha c'est beau sur le meo ngwajo arjo additionne neza maore ikangizo majoritaire ya baba abasenga tukufanya kana ujo wasa zamvu fikiri namna mimi naelewa nafikiri ujibu mwana mshahatu marhaba do shalizo ka marhaba ngar shukran do shalizo kanga sibana har dialogue hani mdulo na swala la husu dialogue yede lo muhimu lo banu sina natwik premier secrétaire wa he parti ulezi ko do atada fikra yino est-ce que ngawe satisfait ne ngamde jeli swala langu mana kujikayo hiyo litimizi ngawe satisfait namna baha ide bayenda uno uja ze parti pia wano watingo uhambe de kalmala hedela gultumana no juzilana kana jabano sandatsonesa par rapport ya homa vumwelewa wa hawa Komori kao waka reaction bali na bali kaunga wazakaya. Wa alaikum salam. Ambaye patiente secrétaire ngudenga ndele na upara ho mpango hao secrétaire ndele ana Tokani usisele swala tokani usisele ikaba ha president za le opposition kabatu watini wafanya yi premier fois yi partout les ngam swala muhimu mwana mshataliza ikicho kazi parti zo mbili kabati wafanya hii premier pas ngafikiro no gwende ne partout sisi ye rijana proposition politique rijana offre politique ya uroha harma crise handani ngarijifreshe ya oboya kaya heni mwana mkomora nge intéressé nele sual ça c'est déjà victoire ya kaya heni mwana mkomora gujuise ngabo kubali to kubali nongo yesu rojina shadoji intéressé nele sual ngariji satisfaiseo maintenant yekaya kabatu fanywe pa si c'est namna rionao zenongozi evolueo he namna zakayo mwandoni ondu pia wako hésiter bengo waka majorité waka wa hema acteur politique waka won hadiso jema shawa kama silencieux leo ngwa jibenua ngwa liamba ngwa litafunyao amina yakinu kangarenda harmo essence ya ukaya edalunge jokai. Maintenant ya lazimu sisi acteur politique sisi ra propose e fikira ngeno wasa ekao hena mndo hayambrase rije ne format rije tena ne fond ya he débat parce que eka dandarangali que ce soit Uvumba Bolero que ce soit acteur politique pia onti pia wa rebondise shahar ma forme ukaya namjo huja sha yodi namna siranze barua yukarja karja babat barua ya hatu runisa kana ngaranzao ye opposition ngaranzao ima prisonnier politique pia wa ima exilé wa pia riwa cité ça fait déjà 4 mois en arrière leo heni rebondise tujurungu baki harmoye forme chakabati ujona proposition d'offre nafikiri kana bese wakati uja yakaya wandwende sur le fond ya he sujet yodi jutsongeza shauka yake inafanyisha namna nionao then was evolio ngariji orienteo ye dialogue irendea inéluctable. Est-ce que hakupe ngao est-ce que ngao satisfait nele jawabu ekanga we satisfait est-ce que ngona swala la satsena wajwanza uzise premier secrétaire Allo de onyeho d'accord OK abungabo hushia manam shahatu allo agorenga mrajina Naam. Assalamu alaikum. Ngarongwa usina do kwezi. Mohamed Sedatoman. Marhaba. Garu. J'étais wa moi chaîne libre d'ailleurs. Marhaba. Garu shilia kwezi. Naam. Garu shilia swala. Uzise mtukufu premier secrétaire wa parti ulezi husu ye question ya dialogue. Ya dialogue. Manama he parti ulezi impose ni mwambie no nzima enfin nchijwe kanjo kanzima par rapport au dialogue il demande wawin le dialogue national est-ce que vous tenez au compte il y en a un nouveau important
Est-ce que dialogue nous dit comme tenir compte On peut parler. Oui, constitutionnel. Ukaya harma état de droit. Harma charia la séparation de pouvoir. Il faut une institution yo les compétences de les pouvoirs de nous que nous jaïla. Un président quand nous calculons le cours constitutionnel. D'ailleurs, on doit aussi sa président et quand fanyant. Abo nga relewana au kabanu esa ngongi son zero. Est-ce que Gadoka Pudadi harma dialogue est-ce que opposition wajoka kudadi wananyasi wanzuani class politique nzuani ukawafanyiwa sharia zali ya shifanya sasa kuna sharia shendele juma yabo waje yatimize ende hata 2024 yarudembe yake kandida kabla sana le désolé disona anzuka est-ce que nous est-ce que va partout les ingwatene compte kaya banu eshawarirwa lisharia wafanywa kudeta electoral hizo na mzee serikali wazikwani wandu wazali wakudalisho deja. Marhaba mwananyasi mtukufu. Narjora nse paroli premier secrétaire ajibu le swala hilo. Le swala hilo ngilo wadhi. Ukaya banu kweli sisi rionesa ye danger iliyo ye Komori yafanya fasi ikawa maudu ya hem Komori ya video rihondane rihadisi hena mdu ya assume izo yafanya ze responsabilités za ndani maintenant heni acteur ya opposition ya video rikenti rjo kanari ngasina revendication tsaze no razi riwanao nizo ranzi juzi hata leo hamazi sito yao wazi tionesano kanange video heni mdu yarenge ezinkudu zahe ne marunda ya tioka ngani abaleaji ajula tabu hewa walunezi ngwajufanyeza hao waheye société civile ngwajuja neze proposals hao parce que riede wakana harmante société civile yode o acteur muhimu et ça yongar jowe diaspora parce que leo kana ujuari ritawe ye place muhimu ya he diaspora il participe en tant qu'entité wabongo ona revendication ikaungwa jozi toka ngani wabalewaji kijerikens rizambe sisi ngarfikiro kana harimo ye fond ya heze débat ngavo débat zizalazimuzi zijibu ya stabilité politique ngavo débat lazimuzi zijibu ya unité nationale ngavo débat lazimuzi zijibu za institution izo des autres ongeza rizaye développement afu vitimizilano izo ndio mtaani kwesi ni mapana na siasa lokale le wanendo kaya heni itendwa serikali opposition mavama na wajana na leo warenda yao iyo ekazombi abuyo mifano mi harumai horenda nao ya fasa labo hindi nalve nguna wana himu pia mruhana aliswali hindi ajana kudeta handani afanyisa nge majari sha ufetokaji na kudeta handani mwone tajiri alifanya kudeta handani aseswa kudeta alafu habuwa ikizungu ani habuamza nzia yokahena mwana mkomo nilifanya kudeta donc na mwelewendo kaya uwizi wa vote uwizi wa kudeta electoral zinu desangamizi Komori yatu ya uhuru ketsina ushunuka na uhuru na dake tsina stabilité politique dehors des problèmes za kanga monao jusi baba lame di kahuja awaka sitinsi iproduce ombahengo hata leo wakati wa hali mkauziona Mkomori kende hulundu wavonze na mboko leo c'est un pays qui dépend totalement de l'indépendance yodi na kotsa hada yore diaspora nuona Komori wakauremeli sambe juzi henye narse onwele wanungunzima ile sambe nsidirema aukaka sina uhuru na mrengo wana diaspora mwasome patriotisme mwasome historia hensi hao shamtende mdozina haukai mzungu uchuo kaka sina uhuru urangali wala kana biere no liteshea wone uvitarumu imone hatu insi hatu na roka
na huro kanyana munia modirham donc e patriotisme Maluka Okay, abo marhaba bangari rengao. na zizie na madiba fanya dialogue kusema kesi twabiande zenu zitikatse na kuzokaya ishagasha kifiko pietinwa ezelections hatu mkomori d'accord marhaba mwana mtukufu rujwanza rubaki sina we shango jokazi appel ngazi jao ngar shukuri yao marhaba menji donc je t'a répondre namna jinsi habari namna témoignage zijao mwana secrétaire témoignage namna zijao mimi unasekananga point kao njaka nsi d'accord harumwa uhuru mimi tujiretili kama mwanilio kaya ngasi huru shaya waruma nayo yodi ndani ya vili le 6 juillet uyo siku ujwa urizine shahola le 6 juillet hata ya 365 jours ila dhimwe mkomori yasomesiwa kwanza nsi na hizo pia shaya usiku huo usiku wa furaha usiku wa adhimu rizine harmwa hadi saize coup d'état et bien oui et justement yodi maana kaungaranzao rinji harmwa mahadisi ya kweli ya utongezari evite kao ndongo amandizo yokayarinji harmwa hadisi za coup d'état banu ikaramba dialogue na tujanzari risisindiano wa komori waridunga wa ileo anshika tu demander assise bis katanda fanya assise na fanya assise bis donc parce que namna raona bon même si kaba jafanya assise shafanya séminaire shaya sisi karta harmo hadisi ya assise non ngasarma hadisi ukaya dialogue parce que ngabo crise iliyo ya ukaramba dialogue wa wandu wa ili watu ile wanafikira wajua kenzi wabena uso hena mriambie zahe esa hiyo wandu waone namna ya uroha harma crise shakar jamba sisi quartier harma position kaenda ranzeri fanye assise za saya parce que riwono kaya eka assise izo zirende ha assise national cha partisan yani seminaire singaranza dialogue intercomorien komori wa kenzi kisiasa kiwatonia haufikiria ya maudu wa regle problemu kaungizo kabati mwanansi mkomori ranya mkomori radhamana mkomori utura mbwa ukaya ikinti leo risarinji ya harmwa Carrefour yani rond-point ikao harmwa rond-point hiyo kartu juwa malarjoka uroshea yaboka karja shindara amorce dialogue ijoto ngezari rohe harmwa sorti kao diorajo na masula harmwa maudi hensi fikirika nabo sonti pia ngasi maperdo d'accord mwenye soya par Salam alaikum. Salam. Ngarihushili ya kwezi. Ngarihushili ya. Mimi tangani pode solarma como secretariado. Non. Concernant l'intervention ya hamba ni ancien président wahe chez Soshanga Vitano Saplohad. O cabo da abertura de parti zikaunga shuli hanione dialogo ajashito wale arbitana Abdulwahab andalo wale kaona na exizi hiyo como arriba chombe popula do kayari de rato abatume ndio kia arma retua hegato Nagarijodo 1975 de votos estão dizendo aí que até depois não tem noite. De maneira que votos são dia lá cai tarifu e aí de votos de ré. Ela foi que te fungo agora. O calhar do Rabian na cozinha na lendau harmonica de comor. Mucho desio o cara de guaia e sai. Na kuchelezona fiki harma etsio kaya yesalailo de yahda nabo enkadamili upande wa asisi betanga upande wa dialogo ya yeo zima gwanzo arandani wakati kubalie o liberation na prisonia wa sistema dialogo donc tangano se secretaire kwa esto particulesimo tayari wamene dialogo na wana katika o awadharau deja kaja kuberukaondo wenye initiative ya ndani esko katu wametiamdu tu Abdulwahab participe na mouvement de dialogue dialogo kangwando faveur ya
au fubi maana au fubi okay marhaba d'accord marhaba menji mtukufu harmo hadisi ya he crise parce que abo hareje harmo crise alimentaire ilio ya heze bato nunge onesao o mavu dhamana waenzi pourquoi parce que panoramba gouverner c'est prévoir kango rumo ngebidu prévoyer riwonu hunu faransa nsinu ijani unambao kwa kila nkuta no washinde wa henis serikali de koula hasara donc yabo inunge one sawa parce que tisha conférence juzi enzi waonesa kana ngabu concurrence donc andoro harmo crise endelea secrétaire donc andoro crise aboze ntinga zishinda nao donc aboze zemeli ngasao zende ho kanga juhunda mapesa yonge one sawa tena ukaya yabo sisi kartina serikali wafikiriyo ndenge utanatanti yeka yabo de keli yonga jolinda hata usiku zenti zijori buli ambaba hanuri birengeri hunde mbendurile yo ça c'est vraiment dangereux yongo nesa kana abo wakubali ukaya kwa tina e jirma ya ushinda walele harmo ukaya ancien président kaja cité ulezi amrudinde jezo ukaya c'est vraiment malheureux kaya kaja vumbu ulezi sha sinabaki yao ni baki yao haku yelo muhimu ye ha porte ndongo hindi contribution hindi harumwa utongeze dialogue fanshi effet ya ukaya ya onese ukaya ma prisonnier politique kwa naujwa ufungulo kabati mkomori utujua kana komori nga ma prisonnier politique umndo anzafanye deni anzoe harai na mimi ngamrengosha bashin ni tose hena mndu komori kawo hafungwa hasibabu des fikra za hai harmoze ntizura jine bwalio ma prisonnier politique kuja parushia mndu yamlo kana fungwa baye ye politicien voto tsawa ndongo hakaziwa hafafungwa ze ndongo zila shaimara nyane opinion dunia ushinda wa ile wakana wa prisonnier politique donc izo des aji basu ala vanu la ka important kujali jamba c'est ya kumanaza appeling zo zinji inshallah de parce que hambale swala ce dialogue kaya Abdulwahab haka usive ze parti aoano tekeleza au harmo dialogue kajavumbwa ya ulezi oui haonesaka kajavumbwa shami myomo ndonosekana mtsitsa hani baki haku harmo kote okaka vumbwa parce que ye muhimu kote yakayani vumbwa okaka ni vumbwa mimizo nanzao yomoni ngutu hindi eka haja na discours ya uchongeza rike karende harmo dialogue yonge ni etoneo na yonge ni sikitisha na mamparo wako mori wa denonce vamana hamanduo ikao harum ngena statut ya doyen halafu yanzo wandua baki harmo crisine shahoka ya kajani vumbua afikirikana wakomoringwa wajuao umalariliyo ni hosisi rajanzari wabe ishodi chatongeza mwani paraba réponse okay anam allo assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum arushi dia kozi na arushi liao oui naam swali yangu tainu amanzo secretary wani ya YouTube haukaya alo darushi liao mla pese question lava hayi ya mjibu wembu lona wembu wa henade namna ya pese question wembu wa ulezi wa yene ekanga yona swala uzisa kutsina baya abogarjorenga mnumdo ajina no mhantsa uzisa voilà bahi uzise swala uso dialogue kanga una swala voilà marhaba eshia okay d'accord okay rishia rishia afikiri swala rishia le swala rishia tena rindi iliano jajibu haji rengayo
rishia angujibua ba swala naam renga na wori renga wori jibua rendele hamilta bon vanu katsele wando harma mission ino ripara wa komori wonsi pia wa participe harma konsiwa kar jamba ukaya do komori sauf ma milita wa partulezi vanu harma partulezi yo sisi sui para laboratoire de démocratie participative si ufanya débat homoni abo hataba sanga bon jokir kanga militant kao kwati d'accord à 100% harme projet donc c'est normal wa participe wa uzise wa eleo e kadro andari baki harma sanse ukaya dialogue ngari prone au dialogue shangari excluer wandu fulani akizonda abo rende contre exprimer mu ya dialogue yodi anda navili ça tombe bien mwanama ya usere swali parce que haja harma ukaya yena libere et ma prisonnier kaude mongoni mweze condition comme zitu harma kaude zitu ya bukangena ngene jukumu ngene force ya job libéré c'est parce que il y a développé Salam c'est parce que ni président donc ya wona rekubali yani ritita we haku karma logique ya ukaya yeye développé Salam yeye dia ladhimu ya rampara ranzinga sina mezimine yani wakati tunguzi rejeza ya ukaya ngebidwe ma prisonnier politique wanikwazi haki zao ebidio ikakweliramba dialogue intercomorien ebidio ni mkomori ulobonze yanzo aja participe ya joie aja participe yani kwazi garantie izo sidaba sarme mission sidabo rizambao shanga sina mezimine dele kalima heni wakati relisisindia yao jikelkana risisindia kuwa e présence ya hii communauté internationale parce que sisi ngari fasirio ya ukaya ya communauté internationale ngona jukumu panda mwana harma mkonsa manda ikanga bwandu kawo ngone sawa hama ancien président Abdelhab awara jina ukaya communauté internationale kwatina place singa nona ukana ngona place wakaya pourquoi parce que zoko eli accords za fomboni zifanywa fomboni shaya imana za fanyishi haza kana na jirma na ukaya dunia ikabala tambumbeki hakabala madhamana wahe Union européenne madhamana ambassade de France madhamana wa premier ministre wa Maurice madhamana presidencia ya Bushini Tanzania wao pia wakao yudi maana mkonti wakane jirma ya ladhimu voilà marhaba mwanama secrétaire ngarirengao appel saino allo assalamu alaikum wa alaikum salam habib nam ngarongo sina dobi tangu tukufu assalamu alaikum kamdogo wangu ni Hassan Hussein mambo wa parti RDC nam ngarushila mtukufu ukawa na swala luzisa premier secrétaire ala mai muda mara kaufubi manango jokawa ngo wengi wa exprime ba mtukufu nam amina maswala mara mai muda mara pose mtukufu ya nchibo ya basi nam swala la hadani ele mesera tikimkubali ni parti au Gaza ni hapo wa 2016 2021 mwezi swala la vidi 24 mars 2019 ya Gaza ndiye afanya votindo swala la ramu ya crise politique ya nchi yangu d'accord okay marhaba ngari shukran mwana mtukufu ngamjoni kwa secrétaire ya jibu maswala marhaba mtukufu uyalo ana assalamu alaikum ngarongo sena do mtukufu Abdou Pari ngari ushile au kana swala wanzo uzise premier secrétaire mara idasi tuwa ritanga tena harumaida jaruwa jukada wa yangi rafna Mungu hao watanganya na katiba na hao jukada wa dialogue kedi ya ribuje faishi hao tarati zote suala yidulu kiringa ripozi wa minu commemoration sabisha wanga ni menoga sharwe dialogue yoga fikiriyo ina mnato kwenye wansi za sharia walitere kwa wana wakomo ikaudo watichi watandamu wana sosote
ikawa mwengoni mwangu mimi ule la pura wakati wa labda atajo wasulileo ikawa sina sababu ya ukaya karibia mbele wanaadhimisha wakati hiyo atajo wasulaba naam hauna ndao ndio ukaya na wakati alivyoja atajo wasulileo karibia mbele wanamna yoshida ile ile shida kibaza kubwa sana kwa ule mambo shida ukimu na dawa ambapo arakifu mtukufu au arakifu d'accord okay waalaikum salam marhaba mwana mtukufu naam narjo bula secrétaire ya jimuranzi gerenge masuala sa na secrétaire nga garjo sanare ndi haraka parce que ngamjibio wa komori ngoma intéressé na swala mandaline demanda ya Azali 2016-2021 oui bien sûr okaya Azali irone sokaya 2016 havotewa biongo si wasaya rika tuso Azali shaya ye démocratie elise raisi watu 2019 rika harma campagne rifanye campagne ate vendredi ate samedi et dimanche kabaja fanya vote wafanya coup d'état électoral izo sazikansi zisa yo deposition ya hatu maintenant leo yino rakansi bana hadisi yo garjoka na Azali ngebeti salam sen moto kati ngebeti salam a deux faits chakati beti salam a deux droits maintenant redemander dialogue kenao jua ufanyishiha ikaya ulubeti salama kaja sinye iyo de namne dunia kansi kananda hule na changala mali kwa hiyo sujua urenga example warengezi watorenga hakudeta iyo iharamushiwa shayeke dunia ngwa parao wakensi mkonti kwa namba kana ngar konti yo badi wanu wafanye kudeta donc yabakisha yenga harmu dialogue ngandora mbe hindi ye resultat linda harmu dialogue hindi kana yodi alazimu hena mwana mkomori yaitsahi bon yodi handani ye crise politique kana ujo hamba kana waitia wa norajine tesuda luna zela kile tesuda lubeti salam wa udalune jukumu yodi mana sira rionesa leo kana walunenzi kana ujo hamba kana singa sinenzi donc na mji debrouille kwa tinenzi ngona kalamndo ukakanga wana kalamndo kuna ujo jifahari donc awata wo ngo obligé wajisante obligé wo wajuhanza parce que ngo unaukana kwa na ujo ujipermete wambikana ngo unaenzi kwa no kwa tujo ujere hawo yakaya yenzinge bisao yaunge bidio henamna walo watonenzi wanzao waladhimwanzi mahadisi nge bidio ke wo bao ngo suppression ya kange bidio ando kenzi hadisi hema kusada ya hema de losoni ya hensi yesi to yengu jojo ya participer oui bien sûr kangu jojo ya participer pourquoi parce que ngabo ronesa mafanya siasa ronesa na société civile ya wesi to ye so nge na adhésion salam parce que membre wa parti politique fulani tukiri kana ye hamba kana nge RDC ya kange RDC ya weze fikra zahe nguzi wanilo harme parti ya nguju jozo sumete harma débat interne ye domana wa RDC ya zikubali ye ndia ziwanili harma mkonsa mandu sisi rone sokani ye débat enamna rifikiri rifikiru kana ye débat ikaye débat ikawa ungejujibu stabilité politique unité nationale et namna les institutions kaungarandozi ke vraiment institution joka fort ikawa hata serale hijaka nashinda hamade zabira Marekani akaya ze institution za kafor Trump kaja shinda yazidanganya hizo ndizo sisi radio tamani hizo ndio shinda zizaye maendeleo yani development économique ikawa ungejujibu ile swala mwananya si alone sababu mongoni mama swala mengi ya economy ikawa ya lazimu ya jibu nongoto doka yawa ndondo akenzi wahanyise kato no ne pas ça c'est doka ya ndira kenzi ranyise yudi mana siranzo wandwa hadisi rahabo jaja crise ya uremana nkode parce que kawandwa uremana nkode ya bu crise amandi yo solution yayo wotola wandubo nze wajafanya inorambao solution conjoncturelle palliative wakaza babiza microchrome wahanyisa babiza ministère aya wajua wenzao crise direje shabasa namna crise ya marelio na yakaya odola crise ya mare shangabo wandu wa hafanga bo ngabo ngozi njikao nziro za remensi ngabo walo harmaze prison wa hazi hakiza donc heze nongozo ntipia fikirikana risari wasuli ye limite
ya heze krizi za shikomor ikawa ngeri sisindia au ngeri puse ore ndi harma mkonzi ikawa sayo da budoshi dari hunde mashawiri mufidi ya jo jibu ze besoins za herania mkomor ya zinshio hena usi. D'accord. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Garishli au manyas kwezi. Marhaba bik. Naam. Lisala kula dalil muhabsaha sekretari ba tunga tibana rantulo mwando. Shanga mwando rakatsaha ya na mmoja mbio wa komori izo wakatsaha tuweba. Parce que a bi dialogue. Ke bidio ya mbio wa komori izo ya lokuru. Haruma dialogue izinu ni za haruma dialogue. Tishangu funguka ya mongoni mwae mikataba yenge bidio watu kao danura baoma exilé, c'est-à-dire no watu kao wafungwa, c'est-à-dire walejezi. Nenga mpose swala tali okoro watu kwa kategori le swala dajiri. Usidiwa ze kayanga watu kao ngoma exilé, shango harumo kaya wafanya crime. Yema victime waongo tu wafanya ile swala la mwado. Usidiwa ze tena kaya ngabo watu kao ngoma exilé, sha warende ya komori na antia za mapesa ni urambao délit financier. Ewa komori wako hasa maliza hao kutoka wambia ekesa mahiyonge jabu. Donc esa Afubi. esa dialogue ngachwa ukaya ya gouvernement kwa na bouche arumwa constitution kwa na change. Enga wewe kukubali dialogue kwa tinako no ibushe. Ndio la. Yaani hamwiso ba warungo wengi. Afubi wewe. Ukaya. C'est vote zabali wa constitution ya 2018 izo kazina ubushe toka yote jusqu'à 2024 et jusqu'à 2030. Yese ndongo izo ekaka sijabushe ngawe pre uketsa harumela tabu unde ndongo zito chine toti ndizo hauka izo kasijabushe kuna kati harumela tabu. Salamu alaykum. Marhaba. Masuala muhimu shikwanu wayona kanda rielewe ye masuala yayo yasanga jibuo rahawa ndo janja hola tabuni. C'est pas comme ça, c'est dans la zone où on doit discuter des préalables. Les préalables, on doit nessa kaya sisi ngarona kana lazima wake wa instaurer wa yodo alonez wa instaurer climat d'apaisement ya paix sociale ikaonge jo créer des conditions za cohésion et jo créer des conditions za aminiana. Pourquoi? Parce que vano aminifu mongoni mwa masuala na uzisi wakati na kufanya ze consultation armwa ze chancellerie armwa ze ambassade asaka na yekelu nao esijo tsongeza esijo zia wandu wake kwenda armwa dialogue hindi njavumbua zinu za constitution na zinu sasa na ipo ya mwando ikao kelino nao hararan loniyo ijo kiri wandu wake kwenda armwa dialogue de manque de confiance ili armwa komoro i confiance itawa. Donc hiyo walo betisalama wado alone jukumu ya kufanya hizo fanya hata warejeze confiance. Namnaje sisinga rejeleza ukaya dunika haki hena mdukao hazulumwa za kizahe kisiasa. Maintenant juzi hao afungwa vice président Jaffa kao mimi en tant que wandu wa famille nzima ngamjifereshe Saluer geste. Ngamjifereshe en tant que mdwa fami abori rihanyisa ifuraha shaya sisi ngalokana karjatoshiha ikisiasa vice président Jafari il a c'est l'arbre la kwamba arbre qui cache la forêt et bidio geste fort et au-delà ya hem ze discours sawa que geste joka fort. Maintenant walobonze walohondani ikao ngebidio zikaza hao ziangaliwa ben wangwa juone forme et quand rijarmwa constitution rijarmwa ze élection zijarmwa harmwa 2024 ata mwananya savumwa 2030 hizo kao ikari kanti kader kanti wanu ngari hadisiyo ni mdungu johamba shawo mimi rahare janjia hondani sinamba kana mimi ntutsa hisharia amjujira hadisi ntutsa hisharia ya warsi hadisi ya video jer kensi sharia shinuja debate sababu sarkansi wazima ngar hadisiyo yeze elections za 2024 si ulezi ngarona kana kaljavira hinamna lazima ingar fanyao ya basa ingari johar mosharandashi shaya bunga serikansi ngari mane macho zo des points parce que ngazibu il y a besoin si vous poser la stabilité politique
ngazijibu ze besoin za unité nationale, ngazijibu ze besoin za hizi institution za utongeza forte za utongeza ya development i déclenche. Maintenant ze ingredients za lazima zambabo ulezi tidejoka uzi impose katina jikumui shayo lazima wajuka kolata yule maana sisi juzi soma hani kwezi harmo discours president Zali yayonesa wakati ya kanzwani ya wahienda un peu plus loin harmo discours ya dialogue ya vumbua kana Algeria mbeza heseni sisi rika contre reji oppose kaya yeye tidejoka impose ya ordre du jour. Ordre du jour lazima ifikiriwa neze janibu za vumbula bana wakenzi wakema emissaire wakenzi tranquille wa hadisi waone ya ordre du jour chaque hado anda ya imposer ya ordre du jour ne forma bon ya bungareje harmo assise bis ikao sisi kartwanza wake assise bis changaranzo wake dialogue ya sortie de crise. مرحبا السلام عليكم غير yako zine swala hao marhaba alaikum salam swala yangu mjina mina swala zima onda maili ndani mambo kalet représente mais c'est juste rambion notre coopérative na uduza swala zima maili ba tout à fait shukriao marhaba marhaba isa yangu ngarju ka par rapport à sujet yale au cas des assises de hali ils ont Tanzanie joué ufanya assises dialogue excusez-moi ufanya dialogue mayamna secrétaire haba ngabo préalable shanga ngabo avant kaya préalable ngabo prérequis donc ikarwaza ngalera mweze ize prérequis ani ikangana tofanya dialogue yenga si pré de kubali hindri condition hindri wala ngo kubali condition hindri ukatiyo ikaweze prérequis ngizo jushinda kufanya dialogue ngatoka ya maana hizi assise za viranai ndabuka wando heye opposition kwa agenda harmois hizi assise donc ce qui fait que les assises qu'il y a sens parce perd essence initiale ya kwa ni bazi ngatoka ya kufanya dialogue avant ya fanya lwani la mamra ya maana ya dialogue hiyo ya tuvira namna lazimu ndabuka ya hizi decisions hizi points za zingaro harmois dialogue hiyo zikazija respectewa ni parties prenantes. Donc est-ce que les winu ngarjuka ani forma Henry ulezi wa propose wo ijuka ushinda ije hanti uwandu wa ili opposition kazi opposition zozenji ne no wa rumawe zileo forma Henry tukwa proposer ili washinde wakenti wazima parce que il forma classique kai tutene esala langu la bili ye harmeze prérequis ye est-ce qu'on a si prêt ngasi mani ndo he opposition est-ce qu'on est prêt est-ce que vous les harmoyer les consultations zahe hawo kaya wandu ngo prêt wakubali prérequis kwa hiyo kapati besoin kaya mroke diplomate hawo yakena niveau tutahiri hawo yujua ndo kaya ye serikali ngo demande et on doit kubali légitimité ya hii serikali yao na yorongo ikao ye opposition leo kwa tu kubali. Donc est-ce que na opposition wajuka uparo kapre wa kubali légitimité ya hii serikali hiyo. marhaba asante marhaba menjile swala lao lika vraiment scientifique kaungari ngari shukuri yao bon oui hadani ngadore jeze kaya ngaranza dialogue chakarta assise ili handani ya vili wavumbulo assise wavumbulo ye dialogue intercomorien ya ka parene wa Union africaine et présence ya la membre izoko eli hawa ka son tipi ya rienche ka mimit ka représenter de l'opposition ya Faransa harmon kontiwu ngabo enseignement zinji ala de mukerizitire yodi mana leo reonesa ukaya kenau kiri mkonti hamanda unu uke kao communauté internationale en grand pompe kenau kiri et diaspora ikeke participe kenau kiri wakomori wake kauyesh monsieur Kana les 4 mois razibita harme de bayinu kaiti sawa ne juzi la mamra haja kao de mapolitise wao do waju kana la mamra haja
yabo kangabo resolution za rengwao za tsorengesha parce que kabaja ka moyen de pression fikirikana leo ikaenda hata mkonsi unukansi hena mna raubali hena mna wankuli wanwandu pia hena mna ye communauté internationale par l'intermédiaire ya he ma représentant wao walioma siwanika wao rihunde bati ri hadisi la sinao kamina yakini ukaya heni resolutions jukabo ngawajuka garanti za kazi zirengeshe abasa ngawe po da shopma ngamboka na eska azali eka opposition ngwajokiri yake president chaque fois poser et question va tunge biduri jiposer tena à l'envers est-ce que azali va mujokiri yake ka president parce que ngador ma débat ngador ma débat pourquoi parce que kenao kiri et ça mfikirikana yo esprit ikao kangondo harma débat kuna kenao kirudi ujitendeze hiyo wabungibidor da harma dialogue goranza ndo harma dialogue de 1 ya bili jokira harma dialogue yenzi wanwa lonez hema hadise namna joja hema sula ya hensi en fait ritsi meteho itwani yokaya oui azalile ça c'est normal karamba bolero karamba azali karamba natuki karamba hena mrufanyo siasa ngabu côté quelque part ya malice ça c'est comme ça hada beyo komorite la ratonga siasa yutunga ne dunia yudi namna rionao maintenant il faut rijue shoranzao rare gender rijue kana ye limite ye point rouge ye ligne rouge ka karna uchililia juma banu hinda zokweli aranyanga mara ya mambo kana yenyinga mjokiria zali parce que yeye wo wa lonezi wafanya namna haramaze discours za hao wamete la barre un peu plus haute ça c'est une stratégie qui dit que carrément hadisi jokirwa leje Zimbabwe ngojoka leje za hindi on sait pas c'est le namna sisi batorjo préparer discours yatu watu sisi ngasina ila dhimuri kaze ze limiti zatu ngerende c'est problème ilio dabukana magamana wa he opposition warengao ze paroles kabati wendo un peu plus armo format armo shado kaya warejezao zila sisi rahamba harmo courrier yakaya ma prisonnier politique ma exilé et la communauté internationale ça c'est déjà dit maintenant il faut avancer ngam paro magamana wa siasa mahsus wa opposition on est un peu plus loin almo izo walinda bien ndani ya vili amnengo shoba shinu ni paro alonezi kaya ze discours njema ndahafu wakati usawiri abasa ndande harmo geste na action zilofol dafutongeza mkonsi unu ufanyisha d'accord rare jarenga yo garjorenge appel yo rad ngerinji harume sondage kawo yo ngasa relance sondage ya husu ya dialogue amngarongo appel yo ngejerinji harume e sondage na mwana mtukufu ngarushila kwezi mwanamshatu samani question akasana sisi parmi ces conditions azali ngujubaki president ungebidi uyaro d'accord akawole la swala wiyo akawole sawa marhaba shukran mwana mshahara harmaze condition ngamina yakini namna nielewa ukaya ngabo parti ya hiyo opposition probable ya ukaya ngwajo tia harmale kangala hao ukayange video azalia ya rohe parce que les arguments à la vie jokir tikilkana wano he serikali wo harmazi izotoka ngani sisi randi 2019 ngasivanu jusqu'à 2024 jokiri watu sisi ulezi sisi ngarone sauka ya sisi 2019 kabaja fanyisha vote urobeti salama ngeyabo parce que ngeyabo patiente c'est tout wasa ngajenda harmwe débat et débat uyo de juza ya chaka no jua riparando la tabuni riwase zamvusho ala dimwale non nge video e wala rekola taburi wa demande nga manzom le hindi bekananga ranzole mbanu fulani ri préparer wa election na roshleso ala zimatsilo sina garoshi ya kwezi tuku azwala zima kwezi mwanama na tiko secrétaire wa mlezi nani wanama mdula wa salamu alaykum alaykum salam dokale swala ngaliti ku shani mbose anifikira mambo se ri tiono serikali zinchi kawa ni zibiro hormoe nchi ya Komori o shanga mtore ape defu udiwaze azali parce que azali
aniye mwanadamu bokayo aningamjwamba aniye male ntuoneshwa baha shaukarikana mbe rambe mbe inungila bimuritinze useyabo uyitsinze uregoye mbaiza zintu zaravimu zotipia mbaiza nyama mwende zahure nsengo zineziba alafu ndio uniparo hangu wambe ukana na nzori na mjeri baswe mbe jo anbanu problemu ngo mesona twiki nketonza mdeli koli ya somezinji rionwa zali en 99 wafanya coup d'état ila ufanya coup d'état ila wajaba relancer wa election haja harule shuma na mdada iza jiriri hapara dialogue kangala bimane ri hadisi bano inu tratibu ya hahe ikayo umshidani nyuma komori na yemdu nafanya tasio paske na mnasiwa na wakomori raiva ujenda handi haruma dialogue hayeje bahekaza lingurelo mawe maili yengujelo kume emruongu jelo maweko paske rangunde le 26 mai haufuvi manama rangunde le 26 mai 2021 azali kati president babyongela kumurambue na kabana mndu yenda haruma dialogue na mwanadamu arme esko azali ngujetsa waya kubali ya jipezarma ya rohani haruma station president kese la haruma dialogue angujo batine metrayezi marhaba marhaba rishiako marhaba marhaba mtukufu. Samahani monsieur premier secrétaire, hawajajibu ile swali la Himani mtukufu Muhammad Abdungujo Rakrosh urnike sondage ngerinji harmali swali la Himani sukauda alusab. Marhaba ama ndi hali manama saidi wazamba yavo Chaîne Libre inu handani ifanya sondage beseila février. Tout à fait. Au mois de février. Donc halafu sondage hiyo ya handaniyo ikaidemandewa wandu wakauziswale swala wakwa 2500 personnes. Bueno, donc hiyo nde sondage ya handani halafu yeye uskwale unuruzambao arrêté son âge le 29 mai dernier, c'est-à-dire après le 26 mai. Au Andouaka aussi, 5000. Il y a différence. Il y a février 2500. Au mois de mai, le 29 mai, au Andouaka aussi, 5000 personnes. Donc, car on a une différence. 58% au wajibu au mois de février. Wakubali ukaya ngoko pour dialogue. Non, pardon, 58% ou contre le dialogue. On doit le contre. On doit le contre au mois de février. D'accord. Au mois de février. À la Fourija, au mois de mai, le 29 mai, 5000 personnes doivent ici, et quand on pour ou quand on contre, 51% ou en contre le dialogue. À la Fourija, au mois de février, c'est 40% doivent pour. Le 29 mai, 47% pour le dialogue. Donc, avant il y a sondage évolué. Parce que quand a 2500, au mois de février, il y a pour 40%, Léo, il y a 47% pour le dialogue. Donc, avant il y a sondage évolué. Au cas où il y a dialogue, voilà. Donc, il y a des d'accord. Il y a des résultats, il y a alors hili swali manyasi mtukufu kwa leo sabo ni sondage ujotsawa leo ngene handaninga mshukuriyo wa Komori ukaya yoneswa kana sur 4 mois waodo wa doaji connecté là c'est ça. Là wa 2000 il y a 5000. Il y a 5000 voilà. Donc on a 50% Léo, 47 donc on a 58 on a 40. Donc vous voyez ça. Voilà, ça évolue. Ça évolue. Et fait au cas il évolue harmonie sens il y a voté oui ou non pour ou contre. Quand tu t'intéresses pour moi c'est déjà quelque chose. C'est une réussite. Fatuze wakaya au kubalio et dialogue waona kana c'est une solution. Donc mitandani wa remercier washukuri bilio kana panel ya 5000 personnes harma Komori yongio significatif
jujua yondo jotire conclusion yedi hande donc aminga mwashukurio na minga ngamferesho ko moro ntipia habo kaya ngwaona kana ye solution ya uro harmo crise ikaya wandua wa puse tekasi zenu wakati rajavan sombe kana ngari parawa komori warengele swala linu likela hao abo tena ngari shukurio nyima journalist ntipia parce que ni kamla wauzisa ile swala hilo heni wakati mapasa mru wa siasa ngosha basheno ni sali ya bili darmo swala la he emalis ya president Azali oui tizoni savano pokaya mimi ntina ujua uzimbiza Azali ye jukumu naam endelea sina ujua uzimbiza Azali ye jukumu ya mbahindu ya hangu damina na de daula na de taifa la Komori ba yemala ibidi ni wone namna ya ujiprepare he namna lazim hawo yakaya rifanya stratégie zinji opposition kao en 2016 ngamiarmo position jusqu'aujourd'hui ngamiarmo position ya wotsi une stratégie zinji c'est justement c'est là qu'il faut y aller sur le dialogue puisque les Maliens il faut y aller l'affronter mimi nafikiri kana ikaya hukubali mathalan hukubali kaya mwanadamu wala harengembendu yao guhuziniso shemba ndila yao ngoyutajio parce que ngio muhimu soni moi eh bien là tu dois créer les voies et moyens ya humzingara bengo hujokaye nankalizi parce que ça joka nankalizi kaduringe mando ya belinza minga mjuka na sur certain kisiasa katiba no jifanyie kado awengu janza ya defendre namna je si ritso parce que minga amini haku ya ankli ne tartibu ne zabira pia zarazimuke zirisomo ngam amini ukaya ye opposition ngone ankli ngone tartibu ya utireze leçon za heze échec zabira ni ze réussite zabira za tongeze rendez-vous ino ike positif usoni mwatu usoni mwa Komori maintenant namna je kam paro tena opposition na wanu ngosha ba leader ikawa waji déclarer ma président wadzimada uno wandwa hao kama maparo wa préparer mafumu wa préparer ezinkudu wala dhimwatwe ho makangani parce que ngebidio wo bao waelewe ukaye ngebidio mtsango hao ukaye rifanye convergence ya strategie ya kutongeza mkonta manda uno ureisi mimi ntsukubali ukaya ngadoshindi et problème ilio de kakartu joshura nzao armu konta manda uno ile problème ilio d'accord Assalamu alaikum ngahushili yakwezi Assalamu alaikum. wa alaikum salam Adani ndo shukuri ya Chaîne Libre de Comorize majority zao ikawa ndo wazifanyao. marhaba sana Siko tsahani fesuala sekretari tukufu watu leo. Akafikiria mara nguhalesha muweda ule tekeleze makalimo kanga awe dialogue wandu waje wakati wa hadisi bete sinatu biasha wa kumuru wanjo kwa amini. Kao déjà ça doit comme acte de confiance ya hatuna ne président kao do livre. Alafu question yangu kana nziso kama sasa opposition fika mangi yo jaribu bilo kama wekao wa hatu ka catégoriquement carte sa dialogue ya sina uliwezi de président kama wekao ze arguments za nungu amino kama wanrikango wanzo wende alwe dialogue alafu wala wanrikao wasale kiruka weti président carte mtahabo baka jau ewo ngojishinga ngwajuri bloquer ya dialogue na heni wakati mwendao ni zipromuka single city esko wanrikao wasia catégoriquement ukakwa tsahi dialogue ngwajo bloquer dialogue wino nangawe kanga amino kama wa aminyo kangela wode kesi ngwajishinga bloquer dialogue wa possibilité za dialogue okay marhaba مرحبا من جار شكرا يمرو مانياسك هو سل سؤال هو كومبليت السؤال لو كيا كابوندو كي سي فري اوبوزيسيون كابوندو سوكا اور دي كيستيون نورما ديالوج سينا موهيدا ولا رو سازنجي اولا نيا سوكا وبيربانو اما عمر ميرادينا فخر الدين ولا سوكا نو اور دي كيستيون كابوندو جينا ولا سوكا si c'est le moment il faut y aller l'affronter parce que sinon gardion moulia il est jusqu'à haut mimi hadaninga mrespecte ze position balina bali za wa Komori halmwali suala lino akayati onesa ukaya e kamra jana haili ha suala afanya discours har matengo amanda borloba nuswararo
akoneja na suala na nijilinde ukaya namna ujoelewa tile namna ujoelewa tile namna mimi namba au nijoelewa noka wena mtu abukujo kwa ufasiri he namna yaelewa si onisando kaya ça fait 4 mois avasa he namdu handisoraze mboni wonze za hanza onese mimi ntsukubali ukaya ngabo wandukao kwa tuhanza ntsukubali pourquoi kwa wewe uvumbwa zisimu abudu madi sahihi mimi tivumbokana ye opposition ye front commun ye de opposition ye front commun honest donc après front commun izo jani buzinji zilo harimwe bwana yino ikaungizo reconnu front commun yo reconnu honest akaya oui mais nganzao atala communauté internationale qui a senté par leur président Mungi Baraka aonesa arma discours taonesa kana haka contact na bolero kajaba ya mwangu donc baka twami nazali tatwa mimi je kelika nation tipi ya mimi ntibano kana nafanya mariage da mimi nazali au mwanzo na mangali macho mema yahe non c'est pas ça mimi ya mwanzo ndira hadisi ndongo zangu da mimi na ya zirenga mathalan au mwanzo hadisi kana nti nununsia ya atu sonti pia est-ce que ngoelewa ye position hizo na kwanza bika ye position mruja ama mwananyasi Faridin ukau yuko tarma ye position na mruja komori manza one suka hors de question na dialogue mruja wa mtu kwa shimo makovuki namna je mimi ngamu respecte amrinde je ngam respecte ze positions ngam maparo wafanye recul ya analyse shaya ukweli ikayaye collectif en tout cas ye diaspora en tant qu'entité parce que janaf kilika nampara mwananyasi vanu tout à fait Yunus haonesa exemple ukaya ze collectif wanda wasumete projet hein avant le 26 mai waitwali Lyon projet ya dialogue tout à fait donc quel que soit namna waitwalia shaye projet ya dialogue ça veut dire kanangi harmwa zila tabu za hao hapo dire kana bongo ni yongo ya itapala sisi rijoka hanza jikeleka usakana sisi poso hatu rijoanza zalatika mathalan shakwa jahare dialogue sionese sente par l'intermédiaire ya Mungi Baraka sionesa ya union de front de l'opposition ils ont des structures ku zero connaissent wao kisiasa e diaspora sionesa zitemanyelo abantu jana ukaya fanya hazi harmore swala hii ya kama mathalan ni mimi Rania Mkomori nti d'accord ça c'est de mon honneur ni usema swala nielewe hata nielezewa ni shide ni rambu shanti na ujua urenga otage ze structure jikelkana harme front commun jikelite na harma ze mouvement za société civile riono communiquer ya mzadze mwenza irumbi ya sinywani mzadze mwenza irumbi na shababi mkombozi okay éventuellement ikabada nzawa ke dialogue sisingar fikiro no fulani jukirika na harmu mkonsiwo ngaboranya yabo ikakati d'accord shauka na ujua urenga otage wenji wanzao ze nongo zifanyisha okay ari rengao uyaro yako donc hawata wajuko manyasa juko mwana wa Muhammad Abdul Kolo parsa ngabo opposition ne soka c'est le moment yonda ama Russia nyumbano manyasa to shajuhari ya onesoka c'est le contraire il faut des conditions ziparani he wando jarma dialogue minga mtoso ngamshukuri hiyo msembo sinyo kaya mro leo hamambo ja to shajuhari nge ngo to tuskuru ya nyumeni onesoka ya haina mkomori kao ngono maslah ye dialogue avec ces conditions shangono masula kaya no ye solution lazima iritoe bano dikaya wando kanti wazima wando fikiria ye maudo hensi ka uketsi ke yotia holonenzi waoche yotia opposition waoche sha hatu sontipi namna ukaya rohe harmwe crise rilio yin minga mtos tisheja kwa parce que nga sina wakati bano tosha joare ndarenge mirongozi no handi hari dénoncer haku avec force nous tsainu quelques semaines après ngo no masulaha ya ukaya kerere ndar mo dialogue salamu alaykum minga mi ngamjifereshe na minga mi na yakinu kaya wananyasi wa Komori wenji ikao hema kusada ya hema de l'océan hensi wajua na ukaya no ya solution da yin et après
izo ndo razwanile hindini izo roje marhaba ngarishilia kwesi mwanyasi marhaba menji hada nitika ulitha nitekeleze mbabi fikra wa ukayani mwishiwe masuala ili ya jao ndo namna hiyo shamimi mbabi na kanza na jeze nja kanza ni usasu ala no chitwa china shamba bina kanza ni jeze ndo kaya ani wanadamu wengi harma fikira ikitokiro wanadamu pia wakarma position zima c'est normal wanadamu wasaya wambengwa utayari ni dialogue wasambe kwa titani dialogue na wakati naangalia logiquement harma dunia kamili tabati zikiri betina dialogue donc awe dialogue biologie shaibaki yafikira kwa mjegezo ukaya ni ibaki ya ukaribu kwa mwanadamu mwanzo ndio wa tangaje ndio wanafanya dialogue kabati uaminifu why hando haprove zinji kaos jiri usoni mai donc yabo ibaki ya ukaikalo lungu tsaho kweli aonese lazima ndise njihar maze ze reaction ya ukaya aonese kwa kweli ngamanzo dialogue parce que izonda bo hamande ranzo wakati zeno kuzinsandi swani secretariat ani wanwashash hamande kama monisa sondage yao wamba kwa tukwenda kuhenjeza sha amfikira maingine lumu wala walwar mwezi wandisaza geste ngwanisa ula binadamu kwa kweli na ranzo dialogue afikiri kama wanajenda hata waelewe sha ni problemu ile yose kikabati confiance wala mwanadamu katika reaction ya ufanya uonisa kwa kweli banunga mwanzo dialogue shabaki ya wena mnayo donc wafungia yeye ndiye lazima yafungue zindongo zinu dialogue ni lazima ifungue parce que quand dialogue ma reaction za ukalolinu ya libere au yafanya banungo tukati yaonise population ka kweli mwanzo dialogue pourquoi pas d'accord okay marhaba santa shukuru yao marhaba menji harmoi swala hiyo hadi hareje harmoi hadi sai climat de confiance ikawa lazima instaurewa no alonenzi sisi ndizo uizo ngardiri rengesha bashini ordira mbikana ngaranzao wakati ujao wakaya wake geste fort za utongeza ye climat de confiance ireje harmoi komor geste fort il est pas ndao position des régions walone juku mwafanya geste fort handani do alonenzi ça c'est obligatoire kena ukiri na vanurti wakomorna waelewe kaya vanu hokweli serikali wote doanza dialogue non c'est pas eux c'est des serikali doanza dialogue sisi wa force parce que c'est vrai que ngasina mamita so ala do hambo do heziwa shimana leo yakansi da kanari force me revirize nzia za lazima revire pia parce que rielewa ukaya kwa jaju hanza shaya hawo yakaya waono kana vao ono kana bon kabatishwa emasula handa ya bon wakubali shabu sur certain wajoona namna je wajoka urekipere ndongo watu sisi awalo watu harmwenzi lazima wao waelewe ukaya solution da ino namna je watu bitujoka ukiriza ndongo wala wanzo wazirenge shaya dakanzima ijotongeza wandu waswili yao harma dialogue ya kweli dikaya walonenzi leo wakubali wamete en place climat d'apaisement washinde wa instaure climat de confiance na weze geste forte hizo yulonizo azali sino kakaja fanya namna hiyo kwa na ujao jifaharu kanga unaenzi parce que kwa kweli kwa tena na mwana secrétaire gasi reparsa mwanya simtukufu kawa juta participe ni mwanya Faridin assalamu alaykum mwana Faridin alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh anadu shukuri yabo warenga wakati wao ili uparticipe haruma mpango ukusu ye dialogue ukaode parti ulezi wetao ngone para uli mtukufu Faridin dadi do media mjezi mbugo mwana ma na bika yao mwana ma ukomsteni rondo ya wasili ya salama na umsalimuni banyu na umshukuriani zitadi ukodo mzifanya au uhusu ombedwe haki tina upande sha ukandwa hangu ndizwe hamba ukabati za urenga mrubotaji vanu ikaizo andao disiko kanyishira kabati ya do habano muhamadizo shanga bo ila ukana mbia hifadhi ezembuza hahe no wakatwa hahe tibasi risome zila bukodo zabira manunga rwana mbwana ngasi mbwanani taufiki na victoire ya mnyeze da hamba ndo ambao khida izo tromperi azali haina mdu wakongu yelewa banu ba koma o arabu ya ukana hasiba almusi ashura huwa maqalahu ina
ya laitani lam udhnikum ndurendo na ya isukari ndena a comportement boko yo ujwa ibalia ilo andwa baelewe ya uka hakika mzewe ya jicho hafanya jau ambigirukana objectif ya wa Komori holi ho kawajarishe haboti le 24 2019 et référendum ila wandu kwa agenda sha torari ya hende yabo epaya mando ekemharende ndongo mdufanya namna boko wandu wasami sisi ngarjo kwa na nyaso ulo wa banga bisho wandu ambokana